अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दलील डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट नजदा डार। आज हम एक प्रेस रिलीज़ की बात करेंगे जो यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन अफ़गानिस्तान की जानब से रिलीज़ की गई है। ये प्रेस रिलीज़ है, यूएन एक बहुत बड़ा इदारा है और यूएन के जो इदारे हैं डिफरेंट मुल्कों में काम कर रहे हैं, उनके मिशन के ऊपर काम करते हैं, स्टेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं और हमेशा से ही अगर हम यूएन की क्रेडिबिलिटी देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है और यूएन जिस चीज़ को कोट करता है उस चीज़ को बड़ी बारीकी से पढ़ा जाता है। मगर समटाइम्स ये होता है कि जितने बड़े इदारे होते हैं और वहाँ पे जो रिसर्च वर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। जब तक कोई अच्छा रिसर्च वर्क नहीं होगा, उसके पीछे कोई डेटा नहीं होगा, कोई वेरिफाइड नंबर नहीं होगा, तब तक इतनी बड़ी चीज़ कोट करना मुझे लगता नहीं है कि वो एक अच्छी रिपोर्ट साबित हो सकती है। हम इस पे बात करेंगे कैसे कि यूनाइटेड नेशन का जो ये इदारा है जिसको यूएन आमा कहते हैं, जो कि अफ़गानिस्तान में जो असिस्टेंट मिशन उसके ऊपर ये काम कर रहा होता है। अब इतनी बड़ी प्रेस रिलीज़ आई, उससे पहले हम इस पे बात करते हैं कि पाकिस्तान ने जब अफ़गानिस्तान एक इंस्टेबिलिटी की जानब गुज़र रहा था और अफ़गानिस्तान में वॉर और टेरर जो था वो बहुत बड़े लेवल पे हाई था, तो पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स, अपने दरवाज़े अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए खोले, अफ़गान बहन भाइयों के लिए खोले और आई थिंक 40 ईयर्स वो तजारत चलती गई, जिससे पाकिस्तान ने बहुत बड़ा नुकसान भी उठाया। पाकिस्तान में टेररिज्म, स्मगलिंग और इतनी इल्लीगल एक्टिविटीज़ मंजर आम पे आई कि पाकिस्तान हैड टू पे द प्राइस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मैंने आपको एक बैकग्राउंड चेक बताया अफ़गानिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स खोले, अफ़गानिस्तान के पीछे पाकिस्तान ने बहुत बड़ी प्राइस भी पे की, हमारी मस्जिदों को टारगेट किया गया, स्कूल्स को टारगेट किया गया, कैसे अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान की पीस को इंस्टेबल करने की कोशिश की, पाकिस्तान की बका को, पाकिस्तान की जो रिपुटेशन है उसको कितना नुकसान पहुंचाया। मगर फिर एक इदारा आता है जो एक प्रेस रिलीज़ जारी करता है और प्रेस रिलीज़ में क्या होता है? प्रेस रिलीज़ में बताया जाता है कि जी पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहा है, जिसकी वजह से जो इतने लोग हैं वो इंजर्ड हुए हैं, जिसमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं। अब जब एक रिपोर्ट शाये होती है और इतने बड़े इदारे की, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यूएन, उसके अंदर तो आपको आई थिंक कोई भी झूठ और मनगढ़ंत बातें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये प्रेस रिलीज़ तो लग नहीं रही थी, ये वन साइडेड नैरेटिव लग रहा था, जो कि पता चल रहा था कि ये बोली कोई और नहीं, अफ़गानिस्तान खुद कहना चाह रहा है, जिस पे पाकिस्तान को अक्यूज़ किया जा रहा है। तो क्या प्रेस रिलीज़ में अक्यूज़ करने का ये कौन-सा नया एजेंडा है, ये मुझे समझ नहीं आता। जब भी पाकिस्तान ने या पाकिस्तान ने डिफरेंट फोरम्स पे अफ़गानिस्तान की जो सिक्योरिटी थ्रेट लेकर पूरे रीजन के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, हमने ये भी देखा कि कैसे टीटीपी और टीटीए का नेक्सस पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जाता रहा। पाकिस्तान में हमने बहुत सारे टेररिज्म अटैक्स देखे, हमने पहले भी मैंने बताया मस्जिदें, इमाम बारगाहें, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक एंड प्राइवेट एरियाज़ वहाँ पे पाकिस्तान के मुतासर हो रहे थे। पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर पे जो शिद्दत अख्तियार कर रहा था वो भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी हद तक नुकसानदेह था, क्योंकि हमने तो अपने बॉर्डर्स, अपने दरवाजे खोले थे। मगर जब ये रिपोर्ट शाये हुई और ये स्क्रीन भी आपको नज़र आ रही होगी रिपोर्ट उसके ऊपर, तो यहाँ पता चलता है कि अफ़गानिस्तान का तो अलग ही नैरेटिव है और अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान को एक्यूज़ कर रहा है। पाकिस्तान को अक्यूज़ करने से पहले अफ़गानिस्तान को सोचना चाहिए, ये वही अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है या वही यूएन है, जो यूएन तो इट्स नोन फॉर द ऑल द गुड स्टफ। यूएन हमेशा बच्चों के लिए आवाज़ उठाता है, एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाता है, चाइल्ड मैरिज के लिए आवाज़ उठाता है। तो फिर जो अफ़गानिस्तान में तालीम को लेके मसले चल रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट थी वो कहते थे कि अभी हमने पॉज़ लगाया हुआ है और ये जल्द ही पॉज़ उतर जाएगा और उसके बाद सब जो है वो स्कूल्स और कॉलेजेस वापस चले जाएंगे। अब तक वो पॉज़ लिफ्ट नहीं किया गया। क्या यूएन को ये चीज़ नज़र नहीं आती? वहाँ पे चाइल्ड मैरिज का क्या रेट है, क्या यूएन को वो चीज़ नज़र नहीं आती? वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं, क्या यूएन को वो चीज़ नज़र नहीं आती?
UN کو وہی نظر آتا ہے جو UN دیکھنا چاہتا ہے، UN کو وہی نظر آتا ہے یا UN کو کہا جاتا ہے. اتنا بڑا ادارہ جس کی اتنی پریس ریلیز ہوئی ہے، چلے مانا آپ کے اس مشن کے اندر افغانستان کا نام آ رہا ہے اور آپ افغانستان کی اسٹیبلٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انویریفائڈ نمبرز جس کا کوئی بھی سر پیر نہ ہو، جس کا کوئی ویریفائڈ نمبرز نہیں ہیں. آپ نے بتایا 104 جو ہیں وہاں پہ انجرڈ ہیں، اتنے لوگ زخمی ہیں، اس میں بچے ہیں، اتنے ہاؤسز ہیں جو ڈسپلیسڈ ہیں اور اتنے لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہیں. اس کے پیچھے کوئی پراپر رپورٹ بھی تو شائع ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس یہ ڈیٹا کیسے آیا. یہ ڈیٹا آ سکتا تھا مگر وہ ڈیٹا نہیں آ سکا کہ کتنے لوگ ابھی بھی افغانستان کی جو ہماری خواتین ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں وہاں پہ. ہم نے ہمیشہ پاکستان نے افغانستان کو اپنا نیبر کنٹری مانا ہے. ہم نے ہمیشہ افغانستان کو جب بھی ہم نے نام لیا، افغان بہن بھائی کر کے نام لیا، اور اس کی سزا پاکستان کو یہ مل رہی ہے کہ ایک طرح کا نیریٹو بیچا جا رہا ہے پاکستان کو بتانے کے لیے کہ پاکستان پتہ نہیں خدا نہ خواستہ ایسی کون سی کارروائیاں افغانستان میں کر رہا ہے، جبکہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جانب سے جتنے بھی ایسی انلیگل ہماری جو پاکستان کے خلاف جو جتنی بھی یا ریجن کے خلاف جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں افغانستان سے، اس کو ٹیررسٹ تنظیمیں قرار دیا گیا ہے. تو اب یہ بتائیں کہ جب یونائٹڈ نیشن کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس نے افغانستان کو بار بار وارن بھی کیا ہے کہ اگر آپ نے یہ نیکسس ختم نہیں کیا تو ریجنل سیکیورٹی تھریٹ بن سکتا ہے افغانستان، اس کے باوجود اتنی بڑی پریس ریلیز کا منظر عام پہ آنا جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی اس کے اندر ویریفائڈ ڈیٹا نہیں ہے. اب یہ بتائیں کہ پاکستان کو کرٹیسائز کرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ اتنی بڑے ادارے کو ایک نظر ثانی افغانستان پہ بھی کرنی چاہیے تھی کہ افغانستان کس طرح کی تنظیموں کو فنڈ کر رہا ہے. وہاں پہ بیس کیمپس ہیں، وہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وہاں پہ کس طرح کی جو تحریکیں ہیں وہ کام کر رہی ہے اگینسٹ ہول ریجن، تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ افغانستان جو ہے وہ کس طرح کا دہشت گرد تنظیم کو جنم دے رہا ہے اور کس طرح اس کی تمام روٹس افغانستان سے جا کے ملتی ہیں اور اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے انڈیا کا کتنا ہاتھ ہے، افغانستان کیسے پراکسیز بن رہا ہے. یہ ہم کئی بار ہائی لائٹ کر چکے ہیں اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کر چکا ہے کہ افغانستان پراکسی بنتا ہے، افغانستان میں کی جانب سے سیکیورٹی تھریٹ ہے ریجن کو. اس کے باوجود اتنی بوگس جس کو میں کہوں گی پریس ریلیز سامنے آتی ہے جس کا کوئی اوتھینٹک سروے کے مطابق نہیں ہوتا. تو کیا UN کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ افغانستان جو گڑھ بن چکا ہے ہر قسم کی لیگل ایکٹیویٹیز کا، ہر قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو زندگی ہے وہاں پہ متاثر ہے وہاں کے لوگوں کے لیے، تو UN کو وہاں پر بھی ایک دفعہ نظر ثانی کر کے رپورٹ شائع کرنی چاہیے تاکہ کسی قسم کی بھی مس انفارمیشن جو ہے وہ نہ پھیلے. اتنے بڑے ادارے کو ایٹ لیسٹ اتنا تو سوچنا چاہیے. آئی ہوپ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو. ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا. کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ واچنگ دلیل ڈیجیٹل. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.